Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا شرح درس كتاب سنة الثالثة ابتدائي الصفحة 19. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا بعدما شرحنا دروس المقطع الأول la première séquence وقمنا بحل التمارين في دفتر الأنشطة، الآن ننتقل إلى la deuxième séquence المقطع الثاني بعنوان Je m'appelle Nadir. Je m'appelle Nadir. الآن نعلم ما معنى Je m'appelle بمعنى اسمي، أدعى نادر. D'accord? إذن combien d'images y a-t-il? Combien d'images on a dans cette page? Dans cette page, il y a 3 images. إذن في هذه الصفحة لدينا 3 images. Combien? Combien d'images y a-t-il? Il y a 3 images. 1, 2, 3. Très bien. On commence par la première image. La première image, الصورة الأولى. Combien y a-t-il de personnages sur l'image? Combien y a-t-il de personnages dans l'image, dans la première image? كم عدد الشخصيات في الصورة الأولى؟ Donc, dans la première image, on a 2 personnages. On a 2 personnages. Où sont-ils? Où sont-ils? أين هم? Ils sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. Donc, هم في ساحة المدرسة. الآن هنا تلاحظون بأنه لدينا des paroles. On a ici un dialogue, محادثة. Le garçon dit, الولد يقول Bonjour, je m'appelle Nadir. Et toi? مرحبا، اسمي نادر. وأنت؟ يتحدث مع البنت. Donc bonjour, je m'appelle Nadir. Et toi? البنت تجيب وتقول Bonjour, moi c'est Mélissa. مرحبا، moi أنا c'est Mélissa. هي ميليسا. Donc مرحبا أنا هي ميليسا. Donc quel est le nom du garçon? Quel est le nom du garçon? ما هو اسم الولد؟ Le nom du garçon c'est Nadir. اسمه Nadir. Et le nom de la fille? Quel est le nom de la fille? Le nom de la fille, c'est Mélissa. Donc la fille s'appelle Mélissa. نقول elle s'appelle Mélissa. Elle بمعنى هي. Le garçon, il s'appelle هو يدعى نادر. Donc ça pour la première image. الآن la deuxième image. الصورة الثانية. Combien de personnages y a-t-il sur la deuxième image? نقول dans la deuxième image, on a 3 personnages. On a 3 personnages. في الصورة الثانية لدينا 3 شخصيات. Où sont-ils? Où? Donc قلنا où يستخدم للسؤال عن المكان. Où sont-ils? il هنا au pluriel. هنا بما أنه لدينا ولد واحد وبنتين فإنه نقول il. D'accord? Il au pluriel. لأنه دائما المذكر يغلب المؤنث. إن كان لدينا هنا مجموعة من الفتيات وولد واحد فإنه نستخدم دائما ضمير المذكر. نقول il. Donc, où sont-ils? Où sont-ils? أين هم? Ils sont toujours dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. إنهم في ساحة المدرسة. إذن الولد يقول ننتقل الآن إلى les paroles الكلمات أو الكلام. Voici Tania, c'est ma camarade. Donc ce garçon s'appelle أمين. هذا الولد هو أمين، رأيناه في الدرس السابق. Donc أمين يتحدث ماذا يقول؟ Voici Tania, c'est ma camarade. Voici
تانيا. donc هنا يشير إلى تانيا. c'est ma camarade. إنها زميلتي. تانيا bonjour. donc هنا bonjour c'est un mot de salutation. هي كلمة التحية. كذلك في الصورة الأولى لدينا bonjour. d'accord bonjour مرحبا أو صباح الخير. قلنا أمين يقول voici تانيا. ها هي تانيا. c'est ma camarade. إنها زميلتي. تانيا تقول bonjour مرحبا. ثم هذه من هي؟ قلنا c'est ميليسا. رأيناها في الصورة الأولى. donc ميليسا تقول tu es en troisième année. هنا تسأل عبارة عن سؤال. tu es en troisième année. تسأل تانيا هل أنت في السنة الثالثة؟ ثم تانيا تجيب oui nous sommes dans la même classe. oui nous sommes dans la même classe. نعم نحن في نفس القسم. d'accord donc هنا هذه تلميذة جديدة انضمت إلى قسم أمين وميليسا. donc ils sont en troisième année dans la même classe. في نفس القسم. donc أمين تانيا et Mélissa sont en troisième année. Ils sont dans la même classe. D'accord? ننتقل الآن إلى la troisième image, الصورة الثالثة. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Sur l'image, on voit des élèves. On voit des élèves. Où sont-ils? أين هم? Où sont-ils? Ils sont dans la classe. Ils sont dans la classe. donc هنا هم في القسم. qu'est-ce qu'on voit? qu'est-ce qu'il y a dans la classe? dans la classe قلنا il y a des élèves, des tables, des chaises. on a ici la porte de la classe, des images. on a ici une horloge, ساعة. sur la table qu'est-ce qu'il y a? sur les tables qu'est-ce qu'il y a sur les tables? sur les tables, il y a des cartables. Il y a des cartables. ننتقل الآن إلى les paroles. donc هنا نادير يقول le cartable rouge est à Tania. le cartable rouge est à Tania. donc هنا نادير pose une question. يطرح سؤال. يسأل هل le cartable rouge المحفظة الحمراء لتانيا؟ هنا تجيب ميليسا non le cartable de Tania est violet. non لا le cartable de Tania محفظة تانيا est violet يعني بنفسجي. d'accord donc السؤال هنا quelle est la couleur du cartable de Tania؟ ما هو لون محفظة تانيا؟ donc نجيب le cartable de Tania est violet. d'accord le cartable est violet. ننتقل الآن إلى الصفحة 20. je dis أقول dis la présentation de. قل تعريف la présentation. تعريف de نادية, دليلة et طارق. donc هنا لدينا دي فيد فراغات نكملها. نقول لدينا هنا نادية سي. donc هذه الطفلة تشير إلى هذه البنت. donc نقول très bien نقول voici نادية c'est ma camarade. ma لأنها فتاة مؤنث نقول ما camarade إنها زميلتي. الآن هنا دليلة تشير إلى نفسها. ماذا تقول؟ تعرف بنفسها. تقول très bien moi أنا c'est دليلة. أنا هي دليلة. moi c'est دليلة. الولد كذلك يعرف بنفسه فيقول moi c'est. d'accord moi c'est طارق. moi c'est طارق. donc هنا نكتب طارق. moi c'est
طريق. D'accord? Donc moi si Dalila. Peut-être تقول moi si Dalila. Le garçon moi si طريق. التمرين الموالي. Tu te présentes puis tu présentes ta camarade. هنا عرف بنفسك ثم عرف ta camarade. هنا لدينا ta camarade لم يقل لنا ton camarade لأنه ta يدل على المؤنث ta camarade بمعنى زميلتك لكن إذا قلنا ton camarade يعني زميلك. D'accord? Donc هنا tu te présentes تعرف نفسك puis tu présentes ta camarade ثم تعرف زميلتك ta. Je m'appelle هنا التلميذ يعرف بنفسه أو التلميذة نقول je m'appelle par exemple Amina. Je m'appelle Amina. Voici هنا نكتب اسم زميلتنا ma camarade نقول voici Lamia par exemple. Voici Lamia. C'est ma camarade. عندما يتحدث التلميذ يقول ما camarade زميلتي. هنا ta camarade بمعنى زميلتك أو زميلتك. هنا ما camarade يعني أنا المتحدث أقول ما camarade زميلتي. Donc je m'appelle Amina. أنا اسمي أمينة. Voici يشير هنا إلى زميلتي إلى ما camarade أقول voici Lamia. C'est ma camarade ma زميلتي. D'accord? Très bien. التمرين الموالي. Écoute et répète. استمع ثم أعد. Donc لدينا les couleurs الألوان vert, orange, bleu, blanc, rouge, gris, violet, marron, noir, rose, jaune. D'accord? Donc على التلميذ أن يتعلم الألوان. هنا الألوان مكتوبة بكتابة الكتاب l'écriture script يجب أن يتعلمها كذلك بكتابة الكراس l'écriture cursive. D'accord? يجب عليه أن يفرق بين هذه الألوان أن يتعلم أسماءها وكذلك إن أمكن طريقة كتابتها. التمرين الأخير الآن. ton camarade montre l'image. زميلك أو زميلتك يريك الصورة. tu dis la couleur. أنت تقول اللون. Donc ماذا لدينا في الصور؟ On a ici une. Très bien, une voiture. Elle est de quelle couleur cette voiture? C'est une voiture bleue. Une voiture bleue. سيارة زرقاء. هنا رأيتم بأن أضفنا لأن هنا بلو أزرق. لكن هنا بما أنه نتحدث عن لا فواتور التي هي مؤنث نقول بلو ونضيف ل داكور. هذا فيما يخص الكتابة نقول une voiture bleue لكن عندما نكتبها نضيف ل في الأخير. الصورة الموالية. un sac à dos. هنا ici un sac à dos حقيبة الظهر. un sac à dos noir. Très bien, un sac à dos noir. ثم une salade. On a ici la salade. La salade verte. La salade verte نفس الشيء لدينا هنا le vert لكن بما أنه la salade تقول une salade féminin donc نضيف le e. Une salade verte. ثم ici on a un cœur. Un cœur rouge. قلب أحمر. Un cœur rouge. On a ici deux bananes. On a des bananes jaunes. Jaune. هنا كذلك jaune في المفرد. On a ici deux bananes يعني الجمع donc نضيف le s. Des bananes jaunes. D'accord? لأن هنا نتحدث فيما يخص الكتابة إنما في النطق جون
au masculin, jaune au féminin لا يتغير نفس الشيء. D'accord? ثم une voiture rose. On a ici une voiture rose. سيارة وردية. أخيرا on a un cartable gris. Un cartable gris. محفظة رمادية. D'accord? Donc on a une voiture bleue, un sac à dos noir, la salade verte, un cœur rouge, des bananes jaunes, une voiture rose et enfin un cartable gris. Voilà. يعني كان هذا الدرس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.